Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. Wars are a result of lies. The Vietnam War and the push for US involvement was a result of the Gulf of Tonkin incident. A lie. Here. The Iraq War famously is a result of lies. Wars in Somalia are a result of lies. The Second World War and the German invasion of Poland was a result of carefully constructed lies. That is war by media. Let us ask ourselves, of the complicit media, which is the majority of the mainstream press, what is the average death count attributed to each journalist? When we understand that wars come about as a result of lies peddled to the British public and the American public and the publics all over Europe and other countries, then who are the war criminals? It is not just leaders, it is not just soldiers, it is journalists. Journalists are war criminals. And why one might think that that should lead us to a state of despair.
that the reality that is constructed around us is constructed by liars, is constructed by people who are close to those that they are meant to be policing. It should lead us also to an optimistic understanding, because if wars can be started by lies, truth can be started, peace can be started by truth. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. To share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. What I want is somebody that can lay up some plans to trap these guys and whip hell out of them, kill some of them. That's what I want to do. I'll try and bring something back that will meet that objective. Give up. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas and the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. Hay que deshacerse de esa mayoría ignorante y entrometida. Controlarla, asegurarse de que hace lo correcto, todo por su propio bien. A propósito, si se les permite participar, cometerán errores de todo tipo. Pero nosotros, los hombres responsables, sabemos lo que sí hay que hacer, como meternos en la guerra de Vietnam o invadir Irak y desregular a los bancos para que todo se venga abajo. Tenemos todo bajo control. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. En julio de 1947, el Boletín de los Científicos Atómicos publicó por primera vez en su portada el reloj del apocalipsis, mejor conocido como Doomsday Clock. Lleva un nombre de gran impacto porque es utilizado como analogía de qué tan cerca estamos nosotros, la especie humana, de la destrucción total y catastrófica del planeta. Este reloj no funciona como un reloj normal. Este solo muestra 20 minutos antes de la medianoche y originalmente representaba qué tan cerca estaba el mundo de una guerra nuclear, ya que sus fundadores fueron miembros del Proyecto Manhattan, proyecto que hizo posible la bomba atómica. Tras el desafortunado evento de Hiroshima y Nagasaki, contra un satélite también ruso de más de 1 tonelada que tras casi 40 años en órbita ya no funcionaba. Los 7 ocupantes de la Estación Espacial Internacional, 4 estadounidenses, 2 rusos y un alemán, se refugiaron en naves por miedo a la chatarra espacial. Puede ir a 16 kilómetros por segundo, mucho más rápido que una bala, por eso es tan peligrosa, asegura Igor, de la Academia Rusa de Cosmonáutica. En los años 80, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética destruyeron satélites en órbita. Desde entonces, este tipo de acciones no es frecuente, aunque en 2007 China o India en 2019 provocaron la alarma mundial con ensayos parecidos. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia es una amenaza para el espacio exterior y demuestra que sus llamamientos al desarme espacial son hipócritas, dice el portavoz estadounidense de Exteriores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este domingo a sus jefes de defensa poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión nucleares del país.
y acusó a Occidente de tomar medidas no amistosas contra Rusia. Las tensiones internacionales ya están disparadas por la invasión rusa de Ucrania y la orden de Putin solo causa más alarma. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en modo especial de servicio de combate. Con las tropas rusas acercándose a Kiev, la oficina del presidente de Ucrania informó que los enviados ucranianos se reunirán con los diplomáticos rusos. El portavoz. Tell me this is one of your simulations, all right. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are... Внимание, расчет. Получен приказ первый на пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок, доложить. Приказ на пусковых установок доведен. Темпу боеготова. Задержек пуску нет. Приготовиться к совместным действиям. Внимание, расчет. Пуск. Есть пуск. Whether you believe President Putin is trying to scare the rest of the world and Ukraine by mentioning the nuclear option. Can you tell me that? And can you tell me that he would never use a nuclear weapon? Two things. I would disagree with you. Firstly, President Putin was not the one who ruined Minsk Accords. Okay. That was Ukrainian side. This is number one. Number two, Ukrainian, after the collapse of the Soviet Union, handed in all the nuclear weapons to the Russian Federation. But unfortunately, in the year of 2022, just a couple of months ago, in Munich conference, President Zelensky started to speak about possibility of generating a nuclear arms on the territory of Ukraine. And most probably you have witnessed it. I was actually there, Dmitry, and I actually interviewed him, and I do remember him saying, look what we have got for giving up our nuclear weapons. And the real issue is, now, what do you expect other countries to do when you ask them to give up their nuclear weapons? Because, you know, territorial integrity and sovereignty has been violated again. Even your friends, the Chinese, have said they respect every nation's territorial integrity and sovereignty, including Ukraine's. Could I quickly ask you, though, I need to ask you this, because the world is afraid, and I want to know whether Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. Would he use it? President Putin intends to make the world listen to and understand our concerns. We've been trying to convey our concerns to the world, to Europe, to the United States, for a couple of decades, but no one would listen to us. And before it is too late, it was a decision to launch a special operation, military operation, to get rid of entire Russia that was created next to our border. To get rid of Russia? Anti-Russia. Because Ukraine started to be, it was formed by the Western countries, anti-Russia. This is the problem. Look, Ukraine is a country, sovereign, it's recognized by the United Nations, it's been around for a very, very long time. But I just want to know, I want to ask you again, is President Putin, because again, the Finnish president said to me that when he asked Putin directly about this,